Ketika Jeja mau dedingnya, dikageti viewers pakai suara aneh. Mid nih. Sumpah Bang Sukma, sumpah Bang Sukma. Sumpah Bang Sukma. Jantung gua hari-hari di dari 200 jantung gua hari-hari dikedut, hari-hari jantung gua. Jantung gua hari-hari dikedut, hari-hari jantung gua. Orang lagi modal royalti orang lagi serius dikit orang udah pada kagak ngapa-ngapain gua. Royalti orang. Tapi enggak apa-apa guys, yang penting menang ya. Lagi W serius on dikit the chat, orang, bro. udah Pada kagak ngapa-ngapain gua. modal nyalain lagu langsung win. Yang penting gitu ya. menang ya. W on the chat, bro. Absen Bang, boleh Bang Sukma. Modal Absen lu nyalain pakai lagu, langsung suara win, kunti. gitu ya. Absen Bang, boleh Bang Sukma. Absen lu pakai suara kunti.